बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी विल वॉच अ फायरवर्क्स शो। हम आतिशबाजी का शो देखेंगे। वी विल वॉच अ फायरवर्क्स शो। दे विल स्विम इन द पूल। वो तालाब में तैराकी करेंगे। दे विल स्विम इन द पूल। आई विल राइट अ लेटर। मैं खत लिखूंगा। आई विल राइट अ लेटर। शी विल राइड अ हॉर्स। वो घोड़े की सवारी करेगी। शी विल राइड अ हॉर्स। विल यू बाय अ गिफ्ट? क्या आप तोहफा खरीदेंगे? विल यू बाय अ गिफ्ट? ही विल मेक अ फोन कॉल। वो एक फोन कॉल करेगा। ही विल मेक अ फोन कॉल। वी विल हैव बारबेक्यू। हमारे पास बारबेक्यू होगा। वी विल हैव अ बारबेक्यू। दे विल प्ले स्पोर्ट। वो एक खेल खेलेंगे। दे विल प्ले स्पोर्ट। आई विल टेक अ नैप। मैं एक चुपकी लूंगा। आई विल टेक अ नैप। शी विल स्टडी फॉर अ टेस्ट। वो एक इम्तिहान के लिए पढ़ेगी। शी विल स्टडी फॉर अ टेस्ट। विल यू विजिट अ म्यूजियम? क्या आप म्यूजियम देखेंगे? विल यू विजिट अ म्यूजियम? ही विल रिपेयर द रूफ। वो छत की मुरम्मत करेगा। ही विल रिपेयर द रूफ। वी विल गो टू द लाइब्रेरी। हम लाइब्रेरी जाएंगे। वी विल गो टू द लाइब्रेरी। दे विल राइड अ रोलर कोस्टर। वो एक रोलर कोस्टर पर सवार होंगे। दे विल राइड अ रोलर कोस्टर। आई विल टेक अ बाथ। मैं नहा लूंगा। आई विल टेक अ बाथ। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, आबाद रहो।